सांग देखु आपण मैंने चिकेन को केमती है पूरा पीस एटा मस्त मोबाइल पीस है सांग मैंने जो पीस को खाइबा भल पाते आमर से पीस ही आसी देखु भाई ये कौनटा कलिजा भाई चिकेन कलिजा लॉलीपॉप लॉलीपॉप जीवन माटी चिकेन पूरा पीस जबरदस्त है पूरा सीझिकी फगु जाए हाथ में धोले भी हाथ रू खसी पड़ छिड़की ओ चिकेन हो तो काकुड़ी काकुड़ी कषी सांग मैंने हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ संध्या सांग मैंने आज पुणी राति अधा वीडियो नहीं कि आपण पलि सांग मैंने आज आपण मैंने भूत वीडियो कि माछ धरा वीडियो राति अधरे देखिए आज आपण मैंने खास करके गोटे अलग प्रकार जिनस देखा जाऊँगी जो जिनस आपण मैंने गाँ गहल समस्ते जो मैंने रुहति सांगसाथी मेल मिसीगला जो माहौलटा जमे आपण मैंने निहाती से माहौल रू पूरा 100 ରୁ 100 खुशी पाती सांग मैंने मुझे सब कहे आगू कौन हम कौन ना कि मो सहित मो सान भाई अच्छी सी कह आज कौन हम भाई जय जगन्नाथ आज कौन आम एकाठी राति अधरे आज आमे करूचु चिकेन पार्टी भाई माने आज पूरा 100 ରୁ 100 मजा आबो साग वाला आज पूरा टोटाल पूरा ऑल मसलार पंचिंग दिया चिकेन वीडियो आपण माने देखिया पाउछंती तो सामने आम सहित आहरी अच्छा 2 जण व्यक्ति मानस भाई अच्छा सहित बबुल भाई अच्छा तो सामने आज पूरा मजादार वीडियो होगा जाऊँगी के भी स्किप करूँ नहीं आपड़ जब स्किप करेंगे ताहले आम जो परिश्रम करछे से परिश्रम सब व्यर्थ जीव आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर सपोर्ट आपण मानकर लाइक शेयर सब्सक्राइब आम मन बल दृढ़ करवा आगू आगू आम आपण बढ़िया बढ़िया कंटेंट नहीं आसू एमती राति अनिद्रा है तो चलते आगू बढ़िया जय जगन्नाथ माड़ी चलो रेडी पूरा रेडी जो जिनस को आपण मैंने देखापी चाह रही तो सही जिनसटी बर्तमान अनबॉक्सिंग होची किंतु एटा कंचा अच्छी रोसई है ओ चमत्कार पूरा माइंड ब्लोइंग कौन आनी दिगरे चिकेन देखुच तो अरे ये कोराटो केते पीस आनी थी सांग मैंने देखु आपण मैंने चिकेन को केमती है पूरा पीस एटा मस्त मोबाइल पीस है सांग मैंने आपण मैंने जो पीस को खाइबा भल पाते आमर से पीस ही आसी देखु भाई ये कौनटा कलिजा भाई चिकेन कलिजा लॉलीपॉप लॉलीपॉप जेली जेली तो देखो बर्तमान चिकेन आम क्लीन भाया धोई दौचु भाई कोराटो अच्छी ना नहीं कहला आमर फेवरेट जिनस अरे भाई रे जमाणिया जमाणिया पीसटा होची कोराटो भाई कौन फाले कोराटो आछि आउ नहीं आउरी अछि गोटा भीतर अछि नहीं हां बर्तमान क्लीन करके धोई दबा ए भाई रे आको नहीं के पक्के खाली उडेवा खाली मसला रे पक्के उठेया खाइया आ भोक बढ़ी गला चिकेन देखी ओ की हस भाई मुस्कान फिल्म हीरो रही है ताला से आज एमती सुंदर काहे देखाउ छ कोन रहस्य कोन मुहर आज कौन ढालीच रेडी ब्यूटी पार्लर टका ना पुटी ये देख लो पुटी शाइनिंग ठो अधिक शाइनिंग होची ये बोधे नुआ कलर गोटा कौन बाहर भाई तुम से मारिच मानस भाई आम रोमांटिक हीरोटा बा नुआ वर्जन हाँ कौन आ कहि टोका ये सुंदर देखा ता पछरे कौन न पड़े ता पछरे माई छेली माई कुकुड़ा माई कुकुर केते कौन पड़े बोली सीमा ए भाई ये मजा कर भाई खराब तमें तो खराब हब ना दर्शक कहीं खराब आप एंजॉय करंतु जाऊ कहली सी खराब हबनी अरे भाई कौन कर तो भिड़ ना भाई सोनू भाई देखो तो ग्राइंडिंग कर हैंड ग्राइंडर रे तो आमर ये पियाज केते सुंदर भाव में पेस्ट बनई अदा रसुण टमाटर बाकी रही भाई रेडी ऑल दी बेस्ट भाई भल सुविधा होची ना बढ़िया भाई यार कौन बेनिफिट्स कौन जानछ ना नहीं भाई देखो लाइट नथिले एटा बहुत काम देबो भाई केतोले एक तो जानिचो काटी दोची 8 घंटा 9 घंटा लाइट बाय चांस जदी लाइट न रहइबो कोन करिबो लाइट न रहिले पुनी पड़े लॉन्ग रे भोजी करिया गले बाहर तो बढ़िया लाइन कोठी आसीगो इलेक्ट्रिक कोठी आसीगो भाई एमिति घोरी दबो एमिति पेस्ट बाहर कर दो आहुरी भी तिखलो हबो किंतु आमे एते भी करूनु नॉर्मल करके छाड़ देबार अछि भाई कंटिन्यू ऑल द बेस्ट रेडी बढ़िया रेडी रेडी भाई रेडी घोरी दिया भाई आको आउ टिके भिड़ो आहुरी भिड़िले ये आहुरी तिखलो हबो जी ओहो कौन हल्लौछ तमे भाई तुम सेपटे कौन शिरो बाहरी जाऊँ ओ भगवान की बल देच तुम डेंजर टोकाटा ना प्रबल बल देच पुओ कौन आज चिकेन हो रेडी तो भोजी खाइबटी हाँ मो पुओ बहुत आज हेल्प कलानी चिकेन पे ए इटा तक सब बुहाई के आनी बबुलू हाँ बबुल भाई आ कौन आज कुआड़ी की चिकेन खाई चिकेन यात्रा को यात्रा आज आज दौड़ी नाटक कौन करछि बही
ବହି କରୁଛି କଣଟା ସେଇଟା ଏ ମାଧବ କଣ ବହି କରୁଛି ରେ ବହି ମନେ ନାହିଁ ମୋର ବହିବା କଣ ଚଣ୍ଡା ଶୋକ ହଁ ଚଣ୍ଡା ଏ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ବାହାରିବ ଓରିଜିନାଲ ଘୋଡ଼ା ସେ ଚଣ୍ଡା ଶୋକରେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଘୋଡ଼ାରେ ବବୁଲ ଭାଇ ବସିକି ଟିକେ ହିରୋ ରୋଲ କରିବ ଯୋଉ ଖୁସି ଦେଖୁଛ ତ ଏଇଠି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମାନେ ଶିର ଫିର ଟାଣି ଦଉଛି ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଲେ କଣ ନ କରିବ ଟୋକା ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ରହୁଛି ବା ସୋନୁ ଭାଇ ଏତକ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ ଲାଗୁନି ଓହୋ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଥାଉ ନା ହେଇଯିବ ନା ଏତିକି ହେଲେ ହେଇଯିବନି ନାଇଁ ସେତିକି ହବ ଚଳିବ ବାବୁଲ ଭାଇ ରଖିଦିଅ ହେଇଯିବ ରେଡି ଆମର ପୁରା ଇଏ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଏ ତେଲ ପକେଇବା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି କଣ କି ବାକି ନେବାକୁ ଯାଇଛୁ ନା କଣ ତେଲ ନେବାକୁ ଯାଇଛ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ତେଲ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବା ଦେଖିଲ ଏଇଟା ରହିଛି ମୋ ସପ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଟଙ୍କାଟା ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ଟଙ୍କାଟା ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଇସା କହିଲିନି ଆଉ କ'ଣ କମେଇଛି ଦେଖିଲ ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ଜୋରସୋର ହିସାବ ବାବୁଲ ଭାଇ ହଁ ଏ ଆସ ଏ ତେଲ କେଉଁଠି ଥୋଇଛି ସେଇଠି ଥିଲା ବା ଦେଖିଲ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ମୋର ମାନସ ଭାଇ ସେଠି ଯାଇକି ଏ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଏ ଭାଇ ହେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ତେଲ ପାଇଲ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ଆସିଛି ତ ଆମର ସେଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ବବୁଲ ଭାଇ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆମର ଭାଟିରେ ସେଠି ବସିଛି ଭାଇ ରାଇସ୍ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳରେ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ ପାଇଁ ରେଡି ଭାଇ ଆମର ତେଲ ପକେଇଲ କି ଓ ସୋରିଷ ତେଲ ନା ଡବଲ ହରିଣ ପୁରା କାଚି ଘାନି ଡବଲ ହରିଣ ପୁରା କାଚିକି ଚିକେନ ଆଜି କରିବା ଆମେ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କାଚି ଦେଉଛି ସେ ବୋତଲକୁ ଧରିକି ପିଆଜ ଆଣେ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ପିଆଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନାଳ ଗଳିଲା ରେ ଏ ଯେଉଁ ତେଲ ବାସ୍ନାରେ ନାଳ ଗଳିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଦେଖାଉଛି ଓ ଜମିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ପିଆଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମର କାଚି ଘାନି ସୋରିଷ ତେଲରେ এইটা রয়েছে ডবল হরিণ কেচি ঘানি সୋରିଷ তেল ଆର ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନାଟା ଆସେ ଆଖି ସହିତ ନାକ ଆଉ ପିଚା ବି ପୋଡ଼ା ହୁଏ ହଁ ତ ଭାଇ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ନା ତମେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଡେଲି ପିଇକି ଶୋଉଛ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖା ହଁ ଭାଇ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ଚିକେନ କଷାର ମାହୋଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ ଚିକେନ ପାଇଁ ପିଆଜ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା ପିଆଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ ଭାଜି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ କଲର ଦେଖାଗଲାଣି ଲୁଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ବୋଧେ ମାନସ ଭାଇ ଆଜି ପାଣି ବାହାର କରିକି ରହିବେ ସେ ପିଆଜରୁ ଭାଇ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ବାହାର କରିବ ନା କ'ଣ ହଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ତୁମେ ଖାଲି ତଳବର ହେଉଛ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ହଁ ସେ ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଥିଲେ ପାଣିଟା କାଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାର ଯେଉଁ କଷାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଖାଲି ତର ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଆଜ ଆଉ ପାଚିବ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜଳୁଛି ତା ସହିତ ଚିକେନ କଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇନା 2 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଗି ଟାଇପ୍ର ଓହ ଚମତ୍କାର ଆରେ ମାନସ ଭାଇ ଆରେ ଆଦେହରେ କ'ଣ ଚେରି ପକେଇଦେଲ ନା କ'ଣ ଆରେ କ'ଣ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁଲଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମରେ ଚେରି ପଡ଼େ ସେଇଭଳିଆ ମସଲାରେ ଚେରି ପଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ କ'ଣ ଚେରି ପକା ଚିକେନ କଷା ଆଜି হ্যাঁ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଚିକେନ କଷା ବନଉଛ ନା ଆମର ଖରାଦିନିଆ ଲସି ବନଉଛ ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଲସି ବନଉଛ ବୋଧେ ତମେ ଭାରି ରୋଷେଇଆ ତମେ ଯାଇଲ ଆମର ବା ୟୁନିକ୍ ରୋଷେଇଆ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଓ ଭାଇ ପୁଣି ତେଜିଲେଣି ଆଉ ସେଇ ରୋଷେଇଆ ଟିକେ ଏ ଭାଇ ପୁରା ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ କଷା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଚେରି ସେଇଟା ଚେରି ଭାବିବେନି କାହିଁକି ନା ଚିକେନ କଷାରେ କେଉଁ କାଳେ ଚେରି ପଡ଼େଇନି ଯଦିଓ ପକାଉଥିବେ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ପକାଉଥିବେ ହଁ ନା ଭାଇ ତ ଏମିତିରେ କଷେଇଲା ବେଳେ କେହି ପକାନ୍ତିନି ଚେରି ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ଓ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁକଝୁକ ହେଇକି ମସଲାଟେ ଭାଜି ହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ବୋବାଲ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆମାଜିଂ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୁରା ଅସମ୍ ଭାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେ ସେ ଲଗେଇବାକୁ ଦେନ୍ତୁ ହଁ ରେଡ଼ି ସବୁ କାଟିକି ରଖୁନୁ ପୁରା ଘୋରୁଥା ତାକୁ ହଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଅଛି ପୁଣି ଘୋରୁଛି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବବୁଲ ଭାଇ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିର ଫିର ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି
ଭାଇ ଆଡ୍ କର ମସଲା ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଲା ପଳେଇଲା ସିଆଡେ ଏ ଭାଇ ହଉ ଚାଲୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ ପିଉଛ କଣ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ମାନସ ଭାଇ ତମେ ଏକା ପିଉଛ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ପିଉନି ତୋ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ହଁ ମୋ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ତମେ ଆଉ କଣ ଗରମ ହେଇକି ଅଛ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି ସହିତ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଆମର ଚିକେନ କଷେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ ରୋଷେଇବାସ ମଜାମସ୍ତି ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହିଁ ଜମେ ବବୁଲ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମିଠା ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଯଦି ମିଠା ନଥିବ 250 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଗୋଳିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବେ ଆବେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବେ ହଁ ଦେଖିଲ ପଡୁଛି ନା ପଡୁନି ପକେଇଲା ନା ଏ ଜଲ୍ଦି ସାର ବେ ଆରେ ପାଣି ପଶିଯିବ WhatsApp guys ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲାନି ଆରେ WhatsApp କୋड ଆସିବ WhatsApp ମାନେ ଏଟା ଆମର इंट्रो कहे गले इंट्रो मु से व्हाट्सएप भाबी से ऐप से हिसे ना तो मजा मस्ती कोल्ड ड्रिंक्स पिया सब चलछि ओटा ओटा पकेलानी अरे कोन करिया म एछि भाबी माने हमर माने सारे हम पड़िबो आमे गोटे काम करिया खाली कोसा करिया किंतु ता देरे पानी दबानी काले वर्षा पानी पसि जिवो सेही तरह एडजस्ट हो जिवो रेडी तो बर्तमान खाली कोसा हबा देरे पानी आमे ऐड करिवोनी वर्षा हेलानी ऑलरेडी पानी जदी आसिला बाय चांस भी पसिला हमर खाइबारे यूज हो जिवो तो सामाने देखो आज वर्षा पानी रे चिकेन कषा प्रस्तुत होउची आपण माने देखो अरे बढ़िया कंटेंट है तो वर्षा पानी रे चिकेन कषा भाई जमीवनी अरे पुओ काई 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 ताल मेलो कोन तुमको भल लागिला वर्षा पानी रे चिकेन एटा सुनी भल लागिला हां ताली मारो रेडी ताली वाओ शाबाश भाई तमे पीलो तो हां शाबाश रेडी पीलो तो तमे भाई तमे पीलो तो मु खाली सेंत पचार छी किंतु तमे न पीले भी मु पी देथान सब वो पील तो ए र मु टिके वीडियो करबिनी मोर मु पिउची ए हे उडी गेला भाई काला बैसे के आसला जल्दी जल्दी ओ भाई पक्का रे आ के लेट करछ पक्का तो सांग माने देखि परथे आपण माने वर्तमान मसला पूरा जबरदस्त कसी हो जाइछि पूरा रेड अंशटा आसीगलानी मसला धरू ता सहित आम एवं ऐड कर देचु आमर स्पेशल चिकेन कट पीस तो सांग मैंने देखिपे चिकेनटा बर्तमान जो कट पीस होकर पूरा बोबालिया कट पीस होती सहित आमर कलिजा और कराटा आड़े अच्छे देखो कलिजा कराटा आपको देखा जाऊ वाओ फैंटास्टिक बढ़िया बास्ना आसुची चिकेन पड़गला सी कसिया होगला तार आउ गोटे बोबालिया बास्ना आसो सांग मैंने पूरा धैर्यर सहित कंटिन्यू आपने देखुवर आप बहुत बहुत धन्यवाद आ बढ़िया बास्ना फ्लेवर सबकि पूरा एकदम सही अच्छी तो सांग मैंने आउ किछि समय पर चिकेन रू पानी जिते बाहर जीव सीझिकी पूरा फगु हो सेतेबेले टिके ट्राई करवा खाई मुझे जनइबी केमती कौन चिकेन कषार टेस्ट रही भाई चिकेन चर्बी भी ताधीर अच्छी रे भाई से चर्बीटा मोर ओ भाई रे चिकेन कषा सहित आज जीरा राइस भात तो देखी पारे कषाटा कौ टाइप रही बबुल बाबू बस आ सोनू भाई पुआ रेडी तो हाँ माहौलटा केमती अच्छी एते मस्त होई भाई रोषेई करचंदी भाई गोटे देखाओ भाई तो हमारा सब सर्वगुण संपूर्ण भाई आज नुआ टाइप रो मार देचंदी फेयर लवली लगे हां हां भाई को भाई गोटे लाइक हो भाई कषा देख के जबरदस्त कषा है भाई आलू समस्त दियो बांटी के मु कौन कहूली देखिलानी बा मु देखिबी तमे देखि परबनी समस्त दे दियो बांटी बांटी के मानस भाई एठे दियो दियाबनी तो मु अनेक बइजो एठे तमरो करी बेली वीडियो मानस भाई जो आधार नउछंती सेटा दर्शक देखिया दरकार ना नहीं देखंतु वर्तमान कषा नियो झोल नियो पानी दे के आउ पानी दबा जाइलुटी देखिछि लागी जाइछि एसो तो रेडी पुओ रेडी तो हैं खुशी दी भोजी कथा कहले मो पुओ पूरा आगुआ देखो बर्तमान चलती खियापिया समस्त टेस्ट करो भाई भाई टेस्ट करो भाई कौन है खाओ टिके भाई गोले टिके नियो टेको टिके टेको हाँ तमें टिके आग नियो भाई तमें टिके खाइल कौन है कौन नहीं ओ भाई रे
ହେଇଛି ତ ଭାଇ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଖାଅ, ଗୋଳାଉ ଟିକେ। ଆହା ପୁଅ ଖାଇଲୁ? ତାତିଛି। ଗରମ ଅଛି ଟିକେ। ଗରମ ଅଛି ଟିକେ ନା, ଖାଇ ହଉନି। ନା ଚିକେନ ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇଲ, ଚିକେନଟା। ସାବାସ ଭାଇ, ପୁରା ହୁଳା ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନଗଦ କଢ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ତମେ ଖ ବବୁଲ ଭାଇ। ଖାଇଯିବା। ଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଉ ଅଛି ଟିକେ ତ? ଝୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ବା, ଝୋଳଟା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ। ରେଡ଼ି ତ? ମୋତେ ଏଇଟା ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ। ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି। ମାଛ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ମୋର ମଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି, ଏଇଟା ରହୁଛି ମୋ ଆଧାର। ଦେଖନ୍ତୁ କଷାଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି କଷା। ଏଇଟା ନବୁ? ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖି? ଆରେ ଭାଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛ? ଆଁ ସେତେବେଳେ ତମେ ନେଇଛ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା ଗୁଆ ଘିଅ ମାଇଲା ପରେ ଯୋଉ କ'ଣ ଥାଏ, ଯୋଉ ତାକୁ ଯୋଉ ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଗୋଳେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମେ ନେଇଯାଅ, ତମେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଖାଲି ଅନେଇଛି ତମେ କେତେବେଳେ ଖାଇବ କହିବ। ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇଲ? ଓ ଖାଲି ଭାତ ସହିତ ଚିକେନ। କ'ଣ ପୁଅ ଆଦର ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍। ବାହୁବଳି ବାଇଟ୍? ଆରେ ବାବା ଜମିଲା ଆଉ। ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖ ଏଇ ଦେଖୁ ତ ଚିକେନ ବି ପଡିଛି, ପୁରା ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ ନା? ପୁରା। ଓ ବହଳିଆ ଝୋଳକୁ। ଆରେ ଭାଇ ରେ, କ'ଣ ଦାବିଲା ଟୋକା ଆମର, ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ରେ ଭାଇ। ଓ ସାବାସ ଭାଇ, କଷ। ବବୁଲ ଭାଇ କ'ଣ ରେଡ଼ି ତ? ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ତ? ଟିକେ ଟେକ। ଟେକି ଦେଇଛ? ହାତ କ'ଣ ହଉନି ତ? ମାନସ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଟେକ। ଦେଖୁଛୁ ତାତିଛି ପରା। ତାତିଛି? ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକି ଟେକ। ଭାଇ ଆମର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳା ହେଲା ଭାତରେ। ଓ କ'ଣ ବନଉଛ ଘିଅ ପାଗ? ଆଳୁ ସିଝିନି? ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆଳୁ ଭଲ ଆଳୁ ନୁହଁ ଆଉ। ହଉ ଗୁଳାଅ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦର୍ଶକ ଅନେଇବେ ତମ ଭାତକୁ? ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେକିବ ନା ଆଉ ଗୋଳେଇକି। ଓ ବାବା ପୁରା ପାୱାର ଲାଗିଲା ରେ ଭାଇ। ଏଇଟା ପଛରେ ଚକଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି, ଟେକି ଦିଅ ଭାଇ। ଟିକେ ଝୋଳ ଗୋଳା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘର କଷା କଷାଟି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ ତ? ଖାଅ। ହଁ ବାଇଟ୍ଟା ନିଅ। କ'ଣ ଖୁମ୍ପି ଦେଲ ବଣି ଭଳିଆ? ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟା ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ସେ ନେଇକି ଗୋଟା ହାତରେ। ହଁ ଟେକ ରେଡ଼ି। ଓ ଆଉ ଟେକନି, ଆଉ ଟେକନି, ସେଇ ମିଡ଼ିଲରେ ଟେକ। ହଁ ଚିକେନଟା ଟିକେ ନିଅ। ଓଏ ଭାଇ ରେ, ବାଇଟ୍ ଅଛି। ଚିକେନ ନା ମଟନ? ଏଇଟା ମଟନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଚିକେନ ନୁହଁ। ସେ ବାଉଳାରେ ମଟନ ଦେଇଦେଇଛି ତା ଖଣ୍ଡେ। ରେଡ଼ି ତ? ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ତ? ଓକେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହଁ ରେଡ଼ି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ବାଇଟ୍ ନେଲେ। ତ ମୋ ପଛପଟେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି ଫୋନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି। ଆଉ ବାଇଟ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଧାର ଏଠି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାଇସ୍, ତା ସହିତ ରୁଟି, ତା ସହିତ ଚିକେନ କଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆ ଟୋକାମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ସହିତ ଚିକେନ କଷାର ମାହୋଲ ଜମେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତ ବାଇଟ୍ ନେଲେ, ମୋ ବାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେବ। ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଳିଆ ହେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୁଳେଇବା ଚିକେନ କଷାକୁ, ପୁରା ଧରିଆ ନାଦିକି। ଭାଇ ପିଆଜ ୱା ଏକଦମ ମସ୍ତ, ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଚିକେନ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଦେଖିବା। ଭାଇ ଆସିଗଲା ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି। ଚିକେନ ପୁରା ପିସ୍ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ସିଝିକି ଫଗୁ ହେଇଯାଇଛି। ହାତରେ ଧଇଲେ ବି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଛିଡ଼ିକି। ଓ ଚିକେନ ନୁହଁ ତ କାକୁଡ଼ି କଷି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜ ହାଡ଼ଟା ଅଛି ପୁରା କାଡ଼ୁ ମାଡ଼ୁ ହେଉଛି। ଓ ଚମତ୍କାର। ରାଇସ୍ ବାଇଟ୍ଟା ଆଉଥରେ ନେବା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୋବାଳିଆ ପିସ୍ ଅଛି।
ଗୋଡ଼ ପିସ୍ तो सांग भिडियो टी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ एमती बढ़िया बढ़िया भिड आप आगू नहीं आसबि रही देखा नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल ब्लॉग रे जय जगन्नाथ। सोनू भाई कौन कहे आप मु कौन कहबी कि देख मोर सबू भाई और भौणी मानकर निवेदन करुच्ची कि भाई को जिते जिते पार सपोर्ट करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कहीं मु देखिली जिते सी माने बहुत जोश अच्छी वीडियो बनार प्लस केते मेहनत कर हाथ भी टे जलीगला से देखो ना वीडियो रे अच्छा अच्छा हाथ टे लगी अच्छा अच्छा बहुत मेहनत कर वीडियो करने को टिके दया करी खाली सपोर्ट करिए भाई को जल्दी खाली टिके मोनेटाइज हो जाओ टिके नाको वायरल टिके कर दियंतु तापरे समस्त एंदी खाली ठिया के फोटो उठेबे के नाइ नाइ भाई मु फोटो तो एंदी फोटो सुनंतु सुनंतु माने आपण मानक पई ही मु माने जदी दर्शक मानकर सपोर्ट की पब्लिक मानकर जदी चाहिदा न रहइबो सब मोर किछि मूल्य नाही तो फोटो उठेबा लोक मु नुई फोटो उठेबा लोक मु ने फोटो उठेबा पई योग्य करैबा लोक आपण माने बिल्कुल तो से मु कहूँ सबुले आपण तले आपण जहाँ भी करेंगे आपण समस्त भल ही करेंगे सब जहाँ भी हो भगवान समस्त मंगल सब किसी करूँ भाई बहुत धन्यवाद मोपाई ये किसी कहले तो दर्शक मैंने आशा कर कथा रखिकी निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आमको सपोर्ट करेंगे ए वीडियो रे 2K कंप्लीट हो ए भगवान प्रभु के स्वप्न सीरियसली कथा रखंदु प्लीज 2K कंप्लीट कर दियंतु।